السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفرض الأول في مادة اللغة الفرنسية في الدورة الأولى ديال الأسدس الثاني للمستوى الرابع ابتدائي. نبدأ على بركة الله بقراءة النص. لو تكست لو فري تريزور. هذه l'activité orale. Le vrai trésor. Au moment de la récréation, le maître ordonne aux élèves de rester en classe pour écouter leur camarade Badr. Le dernier passe devant. Mes chers amis, notre ressenti est un trésor, est un vrai trésor. Les médecins nous conseillent de pratiquer des sports et d'adapter un régime alimentaire sain. هنا قالين لو فري الكنز الحقيقي لو فري تريزور. au moment de la récréation فوق الاستراحة لو ماتر الأستاذ أوردون aux élèves أمر التلاميذ ديالو pour écouter باش يتصنتو لصديقهم بدر. ce dernier passe devant. هاد بدر مشى للأمام قال الأصدقاء ديالو mes chers amis notre ressenti est un vrai trésor. يعني أصدقائي الأعزاء صحتنا هي الكنز الحقيقي. les médecins nous conseillent de pratiquer des sports. الأطباء ينصحوننا بممارسة الرياضة et d'adapter un régime alimentaire sain. ونتبعوا ريجيم alimentaire نظام غذائي صحي. هنا هاد النص اللي كتبوه هو محمد صنحي. دوزو العناصر الأسئلة. les questions. Première question, quel est le titre de ce texte? هنايا le titre هو العنوان. النص هو le vrai trésor. نكتبو le vrai trésor. هنايا la deuxième question, quel est l'auteur de ce texte? l'auteur de ce texte هو محمد صنحي. Suivant, quel est le personnage de ce texte? Et le personnage du texte ou le maître. Badr. Les élèves. هذا هما عناصر التكست. les personnages de texte du texte. La quatrième question, réponds par vrai ou faux en mettant une croix. Dans la case étoile. هنا غادي نديرو croix في هاد les réponses ديال هاد les questions. A, la question A, la phrase A, la santé est un vrai trésor. Là, غادي نديرو oui, vrai. Les médecins nous conseillent de manger trop. Non. الأطباء هنا هاد الفراز قالت لنا أن الأطباء كينصحونا باش ناكلو بزاف.
la phrase si les médecins ne conseillent de pratiquer des sports. الأطباء كينصحونا باش نديرو الرياضة. وي فاي. هنا les élèves écoutent leurs camarades عمر. هنا نو باسكو عندنا في النص بدر الاسم ديالو هو بدر سون دونك فوت انه كيصنتو لصديقهم بدر ماشي عمر. هنا في النص منذكرش هذا الاسم عمر. ندوزو لا كاستيون. هنا غرامير souligne les phrases exclamatives. نسطرو على les phrases exclamatives. Pour la première phrase, la mer est calme aujourd'hui. هذه ماشي phrase exclamative, une phrase déclarative se termine par un point. Comme la mer est calme aujourd'hui. هذه بدية comme ou termine par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. غادي نسطرو عليها. La troisième phrase, tu as de la chance. Elle dit, c'est une phrase déclarative, se termine par un point. La quatrième phrase, as-tu de la chance? Elle dit, c'est une phrase interrogative. Quelle chance tu as? Elle dit, quelle? On termine par un point d'exclamation. Donc c'est une phrase exclamative. Nous la deuxième question. Non? Mets le signe qui convient à la fin de chaque phrase. يعني هنايا غندوزو لا بونكتياسيون غادي نديرو علامة استفهام ولا علامة تعجب. Point d'interrogation ou un point d'exclamation. Où iras-tu en vacances? هنايا عندنا version sujet. Pardon. هنا une version de sujet, donc هنا غادي تكون point d'interrogation. La deuxième question, mets le signe qui convient à la fin de chaque phrase. Au point d'exclamation ou le point d'interrogation. Où iras-tu en vacances? يعني هنا عندنا la version sujet, donc عندنا point d'interrogation. هنا غتكون عندنا point d'interrogation. Donc هنا عندنا point d'interrogation. هنا quel beau coquillage. هنا point d'exclamation. هنا كولو يفخوا. هنا ثاني point d'exclamation. هنا سيتي ناجي. هذا سؤال. Donc point d'interrogation. هنا هذه هي les ponctuations ou le signe qui convient. Nous la troisième question. Complète les phrases avec un des mots suivants. هنا كل هذه masculin. هذه كنديروها قبل masculin pluriel. هذه pluriel féminin pluriel. هذه masculin singulier. وهذه الأخيرة masculin féminin féminin singulier. عفوا féminin singulier. هنا belle robe. robe عندنا féminin une robe يعني غادي نكون معها كيل.
هنا joyeux clown. joyeux clown. clown عندنا en pluriel ولكن راه يامو masculin. donc quel. avec S. هنا triste fille. fille pluriel féminin pluriel donc غتكون عندها quel avec ES. ندوزو للتمرين الموالي. Là, la quatrième question. Souligne l'adjectif qualificatif de chaque groupe nominal. Là, غادي نسطرو على كل adjectif. adjectif qualificatif. ديفخوي ميغ. هادي هي l'adjectif qualificatif ميغ. Et longue promenade. هنا هذه هي l'adjectif qualificatif. Cette plante majestueuse. هذه هي l'adjectif qualificatif. دوزو السؤال الموالي في conjugaison. La conjugaison, première question, complète les phrases avec le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. يعني هاد le verbe faire هو اللي غادي نديرو لا conjugaison ديالو. هنايا عندنا faisant fait fait fait. هنايا خصنا نشوفو لو سيجي ديال اللي غيعطينا اما faisant ولا في ولا fait ولا fait. هنايا كوم احمد سي كاسي لا جامب. نو هنا عندنا فراغ دونك هنا عندنا نو غادي نشوفو لو فيرب كونجيغي. حنا عارفين ان نو se termine la conjugaison ديال الفيرب ديالو سو كونجيغ avec ONS. دونك هنا غادي نكتبو faisant. كتقرا faisant تكتب faisant ولكن كتقرا faisant. L'école à la maison. Cette année, mon frère mon frère هنا راه هو troisième personne singulier يعني كي remplace elle يعني هي هاد elle هادي ما غتكتبش ولكن غير باش تعرفوها. mon frère elle fait avec ET. Un stage de plongée. Vous toujours plaisir à vos parents. هنايا vous يعني هو le sujet donc غنجو faites. Voilà, faites. La terminaison TES. Vous faites. Je des sports pour me défouler. Là, le sujet ou je, donc le verbe va être fait avec IS. La deuxième question, complète le tableau de conjugaison. هذا هو le tableau. On a le verbe dire. On a le verbe écrire. Dire, on a écrire. On a le verbe dire. Non, vous dites. ES. Non, elle ou elle. Donc, elles disent.
pluriel. Troisième personne pluriel. Elle dit. Ite. Non, je dis. IS. Nous disons. Là, tu dis. IP. Là, dit. IS. Le verbe écrire. Vous écrivez. Ils écrivent. Il écrit. Ichi. هنا خصنا نكونوا حافظين هاد لي تيرمينيزون. هنا سي ان فيرب irrégulier باسكو ظهرات لينا واحد الفي اللي اصلا ما كايناش في لو فيرب الاصلي. جيكري اي اس. هنا ما خصهاش تكون هاد او، خاص تكون ابوستروف. هنا ابوستروف. هنا nous écrivons. انا كبرت الخط لان الاغلبيه ديالكم قال لي ما كيبانش لينا. تي écrit. non si écrit is. هنا نكونو سالينا الطابلو ديال لا كونجيغازون. ندوزو لي كيسيون سويفون. ندوزو لي فيرب برونومينو. هنايا لي فيرب برونومينو entre parenthèses au présent de l'indicatif. هنايا خصنا نعرفو ان الا كان عندنا لي فيرب برونومينو بحال سو بروموني، سو دوشي، سو ديبلاسي، سو نورير. خصنا الا كانت عندنا جو نكتبها لكم هنا باش تبان واضحه. الا كانت عندنا جو كتكون في المقابل ديالها م. الا كانت عندنا تي كتكون عندنا في المقابل ديالها هنا ملي كتبنا القاعده كما هي. هنايا si l'été indien je me promène tous les matins. Est-ce que tu douches tout de suite? Il se déplace souvent avec sa voiture personnelle. Les éléphants sont herbivores. Ils se nourrissent هذا verbe de deuxième groupe. Ils se nourrissent de végétaux. نتميم on a recoupé les mots puis entoure là où les lettres qui font le son S. هنا غادي ندور على اللي كنسمع الحرف S. une histoire donc S هنا
باردون هادي جات هنا une histoire هنا لو اس une course هادي اس sable اس un casserole 2 اس un salle هنا salle هنا tissu هنا tasse هنا sac هنا dans chaque liste trouve إباغ l'intrus يعني اللي ما عندوش نفس المميزات ديال الكلمات الأخرى une chemise هنايا بالنسبة لهاد الأولى الكلمات الأولى une chemise كنسمعو النطق ديال ز une histoire كنسمعو النطق ديال اس ان ساك كنسمعو اس une prison بحال الاولى الشوميز كنطقو زاد دونك هنايا كاينين عندنا جوج بحال بحال وهنا جوج بحال بحال يعني هادي بحال هادي يعني ما عرفتش فينا هو يعني هذا السؤال خاطئ يمكننا ناخذوا هادو بجوج يمكننا ناخذوا هادو بجوج المهم غتخليو تيشرح لكم الاستاذ ديالكم الا خدينا هادو بجوج يعني غنكونوا خدينا غير حرف الزي وهنايا اس une histoire un sac ندوزو للثاني le raisin le soleil treste une écorce هادو ثلاثه بيهم كنسمعوا النطق ديال اس ولكن هذه بوحدها كنسمعوا le raisin دونك هذا هو l'intrus هنا la troisième question classe les mots dans le tableau غادي نديرو هاد الكلمات في الطابلو هنا على حساب النطق اللي سمعنا فيها اس جاتون اس غنكتبها هنا واللي سمعنا فيها لا لتر زد غادي نديروها هنا دي نوازيت يعني غادي نكتبوها هنا دي نوازيت هنا لو سولاي دونك غنكتبوها هنا سمعنا لو سون اس invisible هنا une moustache هنا une cuisine كنسمعوا لا لتر زد un pansement S